Hi guys. Nako ipakita niyo guys. Unya, sulti ko niyo kung asa ni. Ha? Okay. Asam ni guys. Kani be? Asam kanu ni be? Wah. Nice kayo dito guys. Magdago nga pamilya, mga anak. Nice kayo. Comment down below kung asa ni. Asa ning lugar sa Pilipinas. Nato makitaan. Ay Clonio, naanis Mindanao. Naanis Mindanao guys. Munisipyo nila te? Munisipyo nila? Okay. Clue. Second clue. Munisipyo ka nila. Agoy. Kanindot ba nilang munisipyo eh? Right. So, kung kabaw mo aning lugar comment down below ha. Comment. Kung asa ni. Naa kanu ni sa Mindanao. Naani siya sa Mindanao unya. Munisipyo kanu ni. Ha? Comment please. Like and share.